ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video belajar ngaji Quran. Untuk memudahkan proses belajar Anda, kami hadirkan video ini dengan tajwid warna dan huruf yang besar. Jangan lupa manfaatkan fitur chapters di progress bar video ini untuk navigasi antar ayat, serta terjemah dan transliterasi yang bisa Anda aktifkan melalui pengaturan subtitle video. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allahul malikul haqqa wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqa ilaik min qabli ayyuqadda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasi illa adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis li adama fasajadu illa iblis aba faqulna ya adamu inna haza aduwwun lak inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma wali zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadkha fa waswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam
qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla fa'akala minha fabadat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhshifani alaihima min waraqil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu wa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamah qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Sadaqallahul azim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qalbihi wa nura sadrihi wa jalaa husnihi wa dhahaba hammihi wa ghammihi. Alhamdulillah, terima kasih sudah membersamai kami dalam belajar dan berdoa hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon dukungannya ya dengan klik tombol like, bagikan kepada saudara-saudari kita yang lain. Dan jangan lupa berlangganan channel ini dengan menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video mengaji Al-Quran berikutnya. Kami sangat menantikan komentar dan saran dari Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.